Kan het weer? Ik heb mijn legitimatiebewijs. Heb je wel even legitimatiebewijs, rijbewijs of wat dan ook? Ja, oké, niet zo? Ja, want ik heb alleen... Pwede mo lang ito. Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Atong joke ni PRD nga dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga dito makabisita. Okay na. Kiti may regalo ka para sa ama? Na kay wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Katulang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa Madrid, ma'am. Sa Madrid. Palakpay. Salamat ha. Salamat, ma'am. Lang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita mo yun ay Ginoo sila. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good at least they brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipino citizens. It's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything of the reality. What's going on? Our effort is managed for our, we have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. Days, yung ano, we need to follow, we need to go to the Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. We do. Yes, good. We have social media. Disiplina lang ang kasagan again sa kanya. Kami naka-witness yun mi since na nag-college ko. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Believe me tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na. God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, you're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang yun ang kailangan sa Pilipinas. Disiplina, maurag yun na. Hindi man yun mag-follow discipline yun. Iso kina-explain discipline. Oy. So man, capital letter na to para sa yon. Kung disiplina tanan, in order yun tanan. Sige ni ani dalhin ko din dito. Tao to naman pimawan yan. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Ano-alo ka lang yun. Wala ba may kabasa? Baka gusto lang. Either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Mismo sa car. Ito yung Ito po mo po si Tatay Mamar. So ano ng tao? Kita na po siya. So dito kayo. Dito tayo. Pero sa doon. So yung hotel nyo. Meron. Kung saan ka nakatira, may bus yan. Tapos dadaan yan siya.